ଦୟା କରି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ତ କୋଉ ଆगे ଅଲେଖ ପୁରୁଷ ଦରବାର ଦେଖାଯାଏ ସୁରତ ସାରା ତିସି पर गम लोक किनारा ସନ୍ଥ ସୁରତ ହୋଇ କରତେ ବିହାର। ଯେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଧାମରେ ଯୋଉଠି କେବଳ କୋଉ କେତେ ମାତ୍ର ଏଇ ସନ୍ଥ ପୁରୁଷ ମାନେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି, ଯାହାର ଭେଦ କେହି ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନରୁ ଆଜି ପରମ ଦୟାଲ ଦୟାକରି ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଦିନ ମହାତ୍ମା କବିର ତାଙ୍କର ଦୋହାରେ କହି ଯାଉଛନ୍ତି, କବିର କହେ ଧରା ଗମ କି ସଦଗୁରୁ ଦଇଲି ଖାଏ, ଧାରା ଓଲଟ କରେ ସୁମିରନ କରେ ସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗ ଲଗାଏ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, କବିର କହୁଛି ଏ ଧରାରେ ସଦଗୁରୁଙ୍କର ଆଗମନ ହବ, ଆପଣ ମାନେ ଧାରାଟାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଇ, ଧାରା ଓଲଟ କରେ ସୁମିରନ କରେ ସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗ ଲଗାଏ, ଏ ଧାରାଟାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଇ ତା ସହିତ ସ୍ୱାମୀକୁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ କରି ଏଇ ଭାବେ ତୁମେ ଜପି ଚାଲିଯାଅ। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଏମିତି କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସେଦିନ କହୁ କହୁ କହିଦେଲେ, ସୃଷ୍ଟିର ଧାରା ଓଲଟାଇ ଦେଇ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଯୋଗ କରି ଜପି ଚାଲିଯା, ଏଇ ଭାବେ ତୁ ସଦଗୁରୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଧରି। ଏଇଠି ହଉଛି ମୂଳ ଭିତ୍ତି। ଯୋଉ ନାମ ଧ୍ୟାନର କଥା ପଡିଛି, ତାପରେ ତମେ ନାମ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରଣାଳୀ କି ଯିବା। ନାମ ଧ୍ୟାନରେ କେମିତି କରାଯାଏ, କଣ କରାଯାଏ, ନାମ ଧ୍ୟାନ ଟା କୋଉ ଭାବେ ହବା ଉଚିତ, କୋଉ ଆସନ ରୂପ ହବା ଉଚିତ, କଣ ଭାବିକ ହବା ଉଚିତ, ଏଟା ବହୁତ ଦିଗ ରହିଛି। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଏଇଠି କହିଲେ, ସାରା ଜୀବନର ଯୋଉ ସମଗ୍ର ଜୀବନର ସାଧନା ଟିକକ ସୃଷ୍ଟିର ଧାରା ଓଲଟାଇ ଦେଇ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଯୋଗ କରି ଜପି ଚାଲି ଯାଇ ଭାବେ ତୁ ସଦଗୁରୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଧରି। ଧ୍ୟାନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାସ୍ୟ ଦେୟ। ସଦଗୁରୁ ଯେ ଆସନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାକାର ସ୍ୱରୂପ ସଦଗୁରୁ, ଆଉ ସଦଗୁରୁଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତ ରୂପେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଅତଏବ କିନ୍ତୁ ହୁଏନା, ଏ ସଦଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ପଡିବ, ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏଇ ଧ୍ୟାନ କରୁ 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 ଅଭ୍ୟାସ ବଳେ ଏମିତି ଦିନେ ଆସିବ, ଆମ ଭିତରେ ସହଜ ଭାବେ ସେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇ ବସିଥିବେ। ଏଟା ଅନନ୍ତ ଜନ୍ମର କଥା। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର এই ଧ୍ୟାନର କଥା କହିବାକୁ ଯାଇ ସେଦିନ କହୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ସାହ ନିଶାୟ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ଚଲାଏ ଫେରାଏ ଜବ, ଯଥା ସମୟ ସ୍ତନରେ ସୁମୂର୍ତ୍ତ କରାଏ ତବ। এই কথাটারে এই কথাটা কইলে যে উৎসাহ নিশায় মন্ত্র সাধন, এইটা হচ্ছে মন্ত্র সাধনের যে অসল প্রক্রিয়াটা রয়েছে এইটি উৎসাহ নিশায়, যে মন্ত্র সাধনটা যে মনুষ্য করিব, কেমিতি করিব, কেতବେଳେ করিব, বাঁ পটে নিঃশ্বাস যাଉଛି না ଡାହାଣ ପଟେ, ଯୋଉ ରନ୍ଧ୍ର ରହୁଛି ବାଁ ପଟେ ଆଉ ଡାହାଣ ପଟେ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଏ, ଏପଟେ ଜୋରେ ଦେଖିବେ ବାଁ ପଟେ ଥରେ ଚାଲୁଥିବ, କେତେବେଳେ ଡାହାଣ ପଟେ ଚାଲୁଥିବ। এই ବାଁ ପଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ହଉଛି ଆମର ବିଶ୍ରାମର ସମୟ, ଡାହାଣ ପଟେ ଚାଲୁଥିଲେ କର୍ମ କରିବାର ସମୟ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ଦି ପଟେ ଚାଲୁଥିବ, ସେଇଟା ହଉଛି ଧ୍ୟାନ କରିବାର ସମୟ। ଏଇ ସମୟରେ ଶରୀରଟା ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷେ ଶୀତଳ ଥାଏ। এই সময়টা ଯୋଉଟା କି କୁହାଯାଏ ଆମର ପ୍ରାତଃ ସମୟଟା, ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହୁଛି ତିନିଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ ସମୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳଟା ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷେ ଯୋଉ ଶୀତଳତା ଥାଏ, ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ ସେଇ ଆମର ଏଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଥାଏ। ଏଇ ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ରହୁଛି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଯୋଉ ବିଧି। ତେବେ ଏ କଥାଟା ବିଶଦ ଭାବେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା କହେ, ସେଦିନ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଏଇ ଭାଗବତ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଉଦ୍ଧବକୁ, ଏ ଦେହ ଧର୍ମ ଦୂର କରି ଅଜ୍ଞାନ ଚେଷ୍ଟା ପରିହରି, ଶାନ୍ତି ସମାଧି ପୂର୍ବେ ଗାନେ ନିତ୍ୟ ନିର୍ଗୁଣ ଆତ୍ମଧ୍ୟାନେ, ସର୍ବ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସାର ଦୁର୍ଲଭ ନର କଳେବର। এই ମଣିଷଟା ଯେ ସର୍ବ ଶରୀର ଭିତରେ, এই ମଣିଷ ଶରୀରଟା ସାର, এই ମଣିଷ ଜୀବନଟା ଯେ ମଣିଷ ଆଉ ପାଇବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି এই ଜୀବନଟାକୁ ଅନ୍ତର ପକ୍ଷେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏ କଥାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେ କହିଥିଲେ, ସକଳ ଜନେ ଏକାକାର ନ କଲେ ନ କଲେ ବିଚାର, ବିକାର କଲେ ତା ନ ପାଇ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ଭୂମି, আর ତତେ କହିଲେ ଧର୍ମ ପୂର୍ବେ ବାଲ୍ମୀକିର କର୍ମେ। ଯାହା କହି ଯାଉଛି এইটা ଅବୟ ଅକ୍ଷ ଭାବେ ମୋର ବିଧାନଟାକୁ, ମୋର ଦୀକ୍ଷାକୁ, ମୋର ସତନାମକୁ, ମୋର ଧାରାଟାକୁ ଅବ୍ୟାହତ ଭାବେ ତମେ ଧରି ଚାଲ, କରିଚାଲ। এই ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଟା ଆଉ ଯେ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯିବ, ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। এই ନାମ ଧ୍ୟାନର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ଏଥିପାଇଁ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଶ୍ଵେତ ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି,
यथैव बिम्ब मृदय पलिपितं तेजमय भाजते तदसुधान्तं तत्पातं तत्तं प्रशिमीक्षादेहि एककृतार्थो भवते वितशतः। अर्थ जेपरी सुवर्ण और रजत प्रथमे जो सुना आउ कौन धातव्य जिनसा जदि कौन पाखे माटी द्वारा जदि आच्छादित लगी थाए से ठीक भाव शौच न करा जाए जमी भाव से परिष्कार हो पारे ना से भाव जो तेजमय हो प्रकाश से पाए जो परिष्कार हुए से प्रकार भाव जो देहीटा ये शरीरटा ये आत्मतत्वटा ये आत्मा को जो आत्मतत्व दर्शन न कले ये नाम मंत्र जप न कले से तल पर्यंत यहाँ आम कृतार्थ हो पार जीवनटा मुक्त हो पार ईश्वरंकर भल पाइबा प्राप्ति करबा मनुष्यर एकमात्र लक्ष्य होची ईश्वर प्राप्ति जोटा आत्मा को बुझीबा नाम के शरण नवा पड़िबो। ए नाम होची विश्व सचराचर मूल भित्ति दया परवर्ष हो नामी पुरुष निजे आसी मनुष्य मान लोक उद्धार जीव उद्धार जगत को आसी सचराचर विश्वर मूल भित्ति होची नाम ए प्रत्येक कारण होची नाम से भागवत से कहते आमर व्यासदेव कहते शये सजीव विवर प्रसूति प्राणीन घोषण गृह प्रविष्ट समस्त जीवनदाता परमात्मा क्रमश नाभिमूल नाद रूप प्रकट होती ए मूल पुरुष ये आत्म होती नाम ये से नाम को जानापी हेले नामिकर शरण नापी पड़ो जुगे जुगे जो जीव उद्धार पुरुषोत्तम आसन बीज मंत्र जे जुगे जे अवतार से नाम बन्य दामोदर से नाम धरी नर नारी भव संसार जानती शरण नापी पड़ो धरले बीज मंत्र मनन कले जुग माफिक जो बीज मंत्र मनन करा जाए से मनीष उद्धार पाए तेणुक नाम हूँ विश्व सचराचर मूल भित्ति तेणुक से परम पुरुष भगवान कृष्णचंद्र ये कथा कहले सर्व शरीर मध्य सार दुर्लभ नर कलेवर सुलभ नाभरूप घटे बंधन भव सुधु तटे ए भावे गुरु कर्णधर मुहि अनुकूल समीर हेमंत नाव थाउ कूले जेबे तान तर भव जड़े से नरहीन मूढ़मती ताहाकु बोली आत्मघाती संसार कूपे से पतित दुर्लभ देहु से वंचित एनु निर्वत होई प्राणी सर्व विषय परिमाणी अभ्यास बल अंतर्गते मन रुधिव दृढ़ चिते हे मन स्वभावे चंचल केवे ही न रहे निश्चल। परम पुरुष कृष्णचंद्र सिंह ये कथाटा कहले जे अभ्यास बले अंतर्गते मन रुधिव दृढ़ चिते से दिन भगवान कृष्णचंद्र को अर्जुन कुरुक्षेत्र पचारि असंशय महाबाहो मन दुनिग्रह चल अभ्यास न तो कौन वैराग्य च गृहते कृष्ण परम पुरुष उत्तर में कहते जो से पचारि जे मन तो वायु भी दुष्कर ताकू कौन आयत कर बसवर्ती केमी कर नाम ध्यान प्रक्रिया भितर कहवाक जाइए असंशय महाबाहु मन दुनिग्रह चल अभ्यास न तो कौन वैराग्य च गृहते यही कथाटी उद्धव से दिन से कहते अभ्यास बल अंतर्गते मन रुधिव दृढ़ चिते से कहते ए मनटा हे उद्धव स्वभाव भाव ये चंचल हेले तेणुक केवे नर निश्चल पवन गति अनुरुधे समसाधन दृढ़ बंधे अभ्यास अवश्य हंति तार प्राण इंद्रिय अहंकार चंचल मन एक करी साधिव तत्व गुण धरी परम जग ए साधन अभ्यास मने निरोधन चंचल तुरंग सने क्रमशु साधि दिने दिने अल्प अल्प अभ्यासे मन पवन स्थापिब से निश्चिंत रहे देह बही संसारे साखी प्राय होई। साधक मानकर बड़ कथा होची नित्य करिबो प्रत्यह प्रतिदिन करिबो देह भल हो मंद हो जा हो जमी हो प्रत्येक दिन कंटिन्यू तार चलो जदि मु 3टा बेले नामदान कर आज 3टा बेले जदि नामदान कर न तेबे सेटा जदि 4टारे होची मध्य 5टार होची से दिन किंतु एटा कंटिन्यू चलिबो एटा होची साधना आमे तो से साधनार स्तर को मनुष्य जाइनी से साधनार स्तर को मनुष्य पहुंचनी ए साधनार गोटे अंग जे प्रत्यह सेटा करबा पई पड़िबो
प्रत्यय करिया भितर एटा नित्य अभ्यास सेदिन परम पुरुष कृष्णचंद्र गीतार ए नाम ध्यान ध्यान जोगरे एटा कहि जाउचंती ए नाम ध्यान कथा कहबाकू जे सेदिन केते संकेत दे जाइथिले कहले समकायं शरीर के ब्रह्म धारायणं चल स्थिर संप्रेक्षनाशिकाग्रंश्च दिशेशनवलोकयन् समकायं स्थिर गिब्र धारायणं चल स्थिर संप्रेक्षनाशिकाग्रंश्च दिशेशनवलोकयन् मेरुदंड पर एते प्रभाव पड़िबनी ताको एते चाप दिया जीवनी अंटा टाकू सड़क करा जीवो कांध एमती सड़क रहिबो गिब्रा सड़क रहिबो संप्रेक्षनाशिकाग्रंश्च दिशेशनवलोकयन् एई चक्षुटा से सहज ध्यान कथा कहबाकू सेदिन कहउचंती এই চক্ষু নখ নাকর অগ্রভাগরে দৃষ্টিটা নিক্ষেপ করা যাব যুগোপযোগী সে যে সাধনার কথাটা যাহাটা সে সেদিন বর্ণনা করে যাইଥିଲେ তবে পরম পুরুষ রামকৃষ্ণ পরমহংস এ কথা ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି যে যেতବେଳେ যুগোপযোগী সাধনার বিধানটাକୁ কিন্তু মানিবা ପାଇଁ ପଡିବ আজি যেপরি ভাবে ଆମକୁ পরমদাল শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জানନ୍ତି সহজ ভাবে ଆମର ধ্যাନ হবা ପାଇଁ सहज भाव आम जो नाम ध्यान दवाई आम भर जो नामटा करने जो बीज मंत्र सहज भाव आसी यहाँ हूँ युगरे कर्म व्यस्तता भर मनुष्यता हूँ सहज ध्यान आउ से सत्य जुग ना से त्रेता जुग ना से द्वापर जुगर ना से जो दी अक्षर नामटा एमती भाव जप कर तार साधना प्रणालीटा कि अनेक कष्ट कि जुगरे परमदाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जो से मालिकार वचन उदय अस्त बाबू जुगल नाम को जेबे भेटू जहाँ अच्युतानंद महापुरुष कही उदय अस्त बेले जुगल नाटा को जेबे भेटू जानू से सतनाम से तो जोग उद्धार केते तो कथा कौन केते अच्छी से कहते जे निराकार कथा शुणुत अच्युत रक्षण चेता अच्युत कलि जुगरे न प्रतिमत अच्युत गुरु शिष्य खेल लगे कलि पृथ्वी चल अच्युत देखू बसी देखुथु नत डाल अच्युत कहले लीला मान हे कीर्ति रही अनुकूल नाम धरी देश विदेश भक्त आसवे सत्संग आश्रा करी सतनाम गोटे उच्चारी बोली भक्त संगम मेला शून्य मार्ग अच्युत देखिए जुग पुरुष खेला ये कथा ये कहले आज सतनाम जो विचरण कर जीव उद्धार आज सहज भाव जो नामटा देखते मनुष्य से नाम रे से नामीकर शरण हो सहज भाव ध्यान करू सहज भाव प्रति जो जोगजुक्त हो चलू जोटा परमदाल कहले सुस्थधार उल्टाई स्वामी सहित जोग करी जपी चली जाए भावी तो सौद ध्यान धरी मोर ध्यान ठाकुर जोटा कि गोटे कहते ध्यान हूँ कौन किसी गोटे लगी रहा आ मन्नाथ त्राय तस्य मंत्र प्रकृति नाम ध्यान जो मंत्र ये जो बीज मंत्र को मनन जदि करा जाए ये मनटा तारण हो रहे से शास्त्र पुराण ये कथा कहे सदायाद इष्ट देवता संप्रयोग शास्त्र कहूँ मंत्रादि पुनः पुनः उच्चारण अभ्यास द्वारा इष्ट देवता दर्शन लाभ होता है जदि आम ठाकुर अनुकूल चंद्र को तो स्वदेह आम विग्रह विग्रह दर्शन करुचु किंतु सदायाद इष्ट देवता संप्रयोग ये मंत्रादि ये नाम को जो पुनः 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 जप करा जाए ये जप करने भीतर दे अभ्यास द्वारा पुनः अभ्यास द्वारा आज शिशु ठाकुर कहले आज आचार्य देव कहते अंतत पक्षे 5 मिनिट नाम ध्यान करा जाऊ चक्र साधना करा जाऊ आज तो लोक गोटे भाई अपन मैंने जानी गोटे भाई कौन कर तार घर गले जो डीपी वर्क एभला अनेक कथा अच्छी तो से चक्र फटटे पूरा सेमती तार धुआ सी पचरा गला आपण चक्र ध्यान केमी करती कहला चक्र फट उल्टा है अच्छी चक्र फटा एमती रुहे ये बचिक ध्यान करूँ से कहले एमती ध्यान करती कहले आज्ञा से बुलेला गला कहले ना ना आज्ञा बुलुंती ये रीतिक दादा रीतिक दादा जो आमको दीक्षा देते कहते उल्टेबनी सी कहते क्या देखिए कि लोक आज एति तो सहज भाव बुझीपारे शुणी शुणी जे से ध्यान कर कौन से चक्रपट को उल्टेनी कि से ध्यान कर चली ये हूँ आम वास्तव आज रिपेयर कथा ये पशिगला कथा ये आज मनीष तार ध्यान कौन कर चक्रफल उल्टे नहीं सेमती तार ध्यान कर चलती क्या ध्यान करुच्ची ये तो अनंतर कथा केते कथा अच्छे से अनंत महाराज कथा श्री मनमोहन देवी कथा अनंत महाराज कि साधना भीतर दे भगवान प्राप्ति करने को जाए केते केते कौन करे शेष ठाकुर दया करी जो कहते माँ पाखर दीक्षा नहीं जाओ माँ का दीक्षा नहीं साधन करी से देखी पारी परमदास श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र किए तेबे ये नाम ध्यान ये मंत्र उपासना ये
जे आमे जेतबेले समाधि सिद्धि हेजिबा प्रणिधान हेजिबो मनुष्यर ईश्वरଙ୍କ ठारे जेतबेले सब किछिटा से अर्पण करिदबो सेतबेले जाय कि समर्पण हेजिबो समाधि हेजिबो आ ईश्वरଙ୍କର निर्भर ए जो निर्भय हे गले तांको पर निर्भर हे गले संपूर्ण भावे सेतबेले वास्तव रे समाधि हेजिबो तेन करी ए सब किछि पई अंतत पक्षे ध्यान करिवार पद्धति नाम ध्यान जो पद्धति कथाटा अछि ठाकुरଙ୍କର କିଛି कथाटा कहिबे जे जो माने प्रकृत रे ईश्वर उपासना करने को चाहते ठाकुर को प्राप्ति करने नाम ध्यान करने खाद्य नियमित आउ जोड़ा कह जाए ना सी अधिक खाइब ना सी कम खाइब ना सी अधिक शोइब ना सी शोइबनी माने सबुटार गोटे बालांस बालांस टाको से मेंटेन करके चलिबो एई बालांस मेंटेन जाके कले सब ए योग ए साधना रे एटा होचे गोटे बड़ नियम ये बड़ नियम को अंतत पक्षे एटा मानिबा पई पड़िबो एई विधान भीतर मनुष्य जेतले चले तापरे सकाळ उठिबे जे बर्दांग जेतले पचारा जाइथिला बर्दांग जेतले पचारा जाइछि जे ध्यान करिवु केमिति एई इष्टमित्र कथा प्रसंग से ध्यान कथा पड़थिला सेतन बड़दा कहउचंती मु जो बिछणा रे बर्दा बसंती सेठी इष्टमित्र कथा कहउतले सेठी मोर चक्रपट थाए सेठी मु नाम ध्यान आगे ठाकुर ध्यान 45 मिनट से तो ऊर्ध करती जे जेपरी भाव सुख आसन में बसी पारू जो आसन रे आमे आसन माने कौन विराट मोटा गदी थी कमल थी इत्यादि कथा नुहे माने जो आसन रे मनीष दीर्घ समय पर्यंत बसी पार अंतर पके से आसन से बसब ए बसी तापरे परमदास श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जे भावे कहते से चक्र फटकू दी नयन एकाग्र भाव चाहिए भीतर जमी आखिरु लुह बही आसो आउे इष्टमूर्ति ध्यान तांकर बहुत जितेबाला शिष्य मान प्रश्न थाए जे ठाकुर ये ध्यान कला बेले आपणकर चित्र मानसक आसे ना ध्यान हुए ना ये परमदास श्री ठाकुर कहते ध्यान माने सेतबेले मुझे ध्यान करे बाह्य जगत अनेक चिंता चेतना जो आसे सेतबेले मु मोर गुरुंकर चिंता चेतना जमी आसे मो गुरुंकर लीला मुझे गोटे गोटे सहज भाव यहाँ रामकृष्ण ठाकुर कहते सहज भाव गोटे दिगरे मोर गोटे घटना को नहीं मुझे ध्यान रुहे तेज ठाकुर मुझे चिंता करे बहु बड़ बड़ दादा मैंने अच्छा आगुड़ आम शुणी जे मो ठाकुर जमी मो ठाकुर चलुंट यही मो ठाकुर हसुंट मो ठाकुर खाऊं मो ठाकुर गले बसिले यही प्रकार चिंतन भितर आमर ध्यानटा सीटी केन्द्रित हुए केन्द्रित हेले चिंता चेतन भितर आमर ध्यानटा सहज भाव हुए जो माने बाध्यपूर्वक माने बसवा चेष्टा करती ध्यान करने चेष्टा करती सी हुए ना सहज भाव ध्यान अवस्था हूँ चिंतन करवा सहित टे लगे रहा भल पाइबा यही भीतर दे नाम ध्यान मनीष कर तेबे ये नाम ध्यान करे ये योग साधना करे ये योग साधना से कर कौन पाई योग साधना कर माने कौन सी आशा रखी ना निर्देश को पालन करी कौथि ए सब से गुड़ा किसी से कर कथा रामकृष्ण ठाकुर कहवाक जाई खूब सुंदर गोटे गल्प छल कहते गोटे घटना कहते जे थरे नारद महर्षि थर से कौन कर मर्त्यधाम को आसी मर्त्यधाम को आसे भितर से कौन जड़े ऋषि सहित गोटे बण भितर जो अरण्य भितर जाऊँच से दिन गोटे ऋषि सहित साक्षात होची से बहुत बहुत साधना कर बहुत साधना करने से नारद को देखिले नारद को देखी से प्रणिपात कले प्रणिपात कर से पचारे प्रभु आपड़ कौटि जाऊँच बर्तमान आप कौटि जाऊँच से दिन नारद कहते ना मु जाऊँच वैकुंठ को जाऊँच तो से तले से ऋषि जनक नारद को कहते प्रभु टिके आपण जितेबाला नारायण पाखे पहुंचे वैकुंठ धाम पहुंचे जाकि पचारे प्रभु मो उपर कृपा केबे करिवे बोले ठीक अच्छी मु तुमको पचारि आसी उत्तर देदेवी आउ किसी दूर जाइछंती ए जीवा भितर नारद आउ जने लोक को देखिले से लोक पूरा लंप झंप दे कल कीर्तन बजे से तार कीर्तन रे नृत्य कीर्तन पूरा मजिची
ସିଏ ନାରଦକୁ ଦେଖି ପଚାରିଲା ଆପଣ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି? ତା କଣ୍ଠସ୍ୱର ଗୁଡା ଏମିତି ଯେ ମାନେ ପାଗଳ ପରି। ନାରଦ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଯାଉଛି, ଆଉ ସେଠି ଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଗଲେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ସେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଦେବେ ମୁଁ ମୁକ୍ତି କେବେ ପାଇବି। ଏ କଥା ପରେ ନାରଦ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି। କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତରାଳରେ ନାରଦ ମହର୍ଷି ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଧରାଧାମକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଋଷି ଜଣକ ପଚାରିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ କଣ କହିଲେ? ଯେ ସେଠୁ ନାରଦ ସେଇ ଋଷି ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ 4 ଜନ୍ମ ଲାଗିବ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ। ସେଠୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଏଇ ଋଷି ଜଣକ ଟିକେ ଆଳାପ କଲେ, ବିଳାପ କଲେ, ମାନେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। କାନ୍ଦିବାର ସିଚୁଏସନ ହେଲା, ମାନେ କାନ୍ଦି ପକଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଧ୍ୟାନ କଲି ଯେ କିନ୍ତୁ ମୋର ଆହୁରି 4 ଯୁଗ ଲାଗିବ ମୋର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ୟା ପରେ ନାରଦ ମହର୍ଷି ପୁଣି ଆଗକୁ ଗଲେ। ଏ ଆଗକୁ ଯିବା ଭିତରେ କଣ ହେଇଛି, ସେଇ ଭାଇଟି ଯେ ଉନ୍ମାଦନା ପାଗଳ ପରି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ କଣ କହିଲେ? ତ ସେ ନାରଦ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୋଉ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛଟା ନାହିଁ, ସେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛରେ ଯେତିକି ପତ୍ର ଅଛି, ସେତିକି ପତ୍ର ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ଥର ତୁମକୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଯାଇକି ତୁମର ମୁକ୍ତି ଲାଭ ହବ। ଏ କଥା ଶୁଣିକି ସେ ଆହୁରି ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ଉନ୍ମାଦନା ହେଇ ନାଚି କହୁଛି ସେଇ ଭାଇ ଜଣକ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏତେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ମୁଁ କାହିଁକି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବି। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଗଳ୍ପର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସେଦିନ ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏ ଗଳ୍ପର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟା ହଉଛି ଗଭୀର ଅଧବସାୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତି ଲାଭ ହେଲା। ଆଉ ସେଇଠି ଦୈବୀ ବାଣୀ ହେଇଥିଲା, ସେ ଘଟଣାଟା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେ ହେ ଭାଇ ଏଇ ନିତ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଲୋକଟି ନା ତୋର ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ, ତୋର ମୁକ୍ତି ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଠି ଏଇ ଗଳ୍ପର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର କହିବାକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗଭୀର ଅଧବସାୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତି ଲାଭ ହେଲା। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁ ଜନ୍ମ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ, କିଛି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ନିରୁଦ୍ୟମ କରିପାରିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆମର ଋଷି ଜଣକ ତାଙ୍କର ମାନେ ଏଇ କେତେ କଠୋର ସାଧନା କରିଦେଲେ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରିବି କାହିଁକି? ପରମଦାସ ଶିଶୁ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛି ମୁକ୍ତିରେ ତୁମର କରତଳଗତ, ମୁକ୍ତି ତୁମର କରଦଳଗତ। ତୁମେ ମୁକ୍ତି ତ ଇଏ କଥା, ଛୋଟ କଥା। ଯେମିତି ସେଦିନ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ବିବେକାନନ୍ଦକୁ ନାମ ଧ୍ୟାନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାଧନାର ପଦ୍ଧତି ଯେତେବେଳେ ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେଦିନ ବିବେକାନନ୍ଦକୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ରାଗିଥିଲେ ଆଉ କହିଥିଲେ ବାହାରେ ନରେନ ତୁ ତୋର ମୁକ୍ତିର ପଥ ପାଇଗଲୁ, ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ହବ କେମିତି, ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ କେମିତି। ଆଉ ତାପରେ ବିବେକାନନ୍ଦ କେତେ ଦେଶାନ୍ତରରେ ବୁଲି ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ବାସ୍ତବ ସେଇ ଯୋଗର କଥା, ସାଧନାର କଥା, ପ୍ରଣିଧାନର କଥା ସବୁ କିଛି କହିଦେଇଥିଲେ। କହୁଥିଲେ ଏବେ ସମ୍ୟକ ଭାବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଦିଟା ରହିବି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ଆମର ବାଁ ପଟେ ପବନ ଯାଉଛି ନା ଡାହାଣ ପଟେ ଯାଉଛି, ଯଦି ବାମ ନାସା ଦେଇ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଉଥିବ ସେଟା ଆମର ବିଶ୍ରାମର ସମୟ। ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବାନି, କାରଣ ମୋର ଶରୀର ଏତେ କ୍ଳାନ୍ତ ଥିବ ଯେ ବା କୌଣସି କିଛି ଇଏ ଥିବ, ମୋ ଶରୀର ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଦରକାର। ଏ ବିଶ୍ରାମ ସମୟ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 10ଟାରେ ବା ଶରୀର କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଛି, ଖଟି ଖଟି ଆସିଛି, ମୁଁ ଯଦି ନା ଧ୍ୟାନରେ ବସିବି, ଧ୍ୟାନରେ ବସି ପାରିବିନି। ତେଣୁକରି ବାଁ ପଟେ ଯଦି ନିଶ୍ୱାସ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଏଟା ହଉଛି ଆମର ବିଶ୍ରାମ ସମୟ। ଆଉ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ନାସା ଦେଇ ଯାଉଛି ସେଟା ହଉଛି ଆମ କାମ କରିବାର ସମୟ, ସେ ସମୟ କାମ କରିବ, କର୍ମ କରିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ନାସା ଦେଇ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ହଉଛି ଆମର ଧ୍ୟାନର ସମୟ। ଏଇ ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଦେହ ମନ ଶାନ୍ତି ହୋଇ ଆସିବ, ଦୁଇ ନାସା ଦେଇ ସମାନ ଭାବରେ ନିଶ୍ୱାସ ଯିବ, ଦେହ ମନ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ଥାଏ, ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ହେଇଯାଇଥିବ। ଖଟି ଖଟି ଆସିଥିବା ମଣିଷଟା ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛି, 3ଟା 3:30ଟା ସମୟରେ ସେ ଶରୀରଟା ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ପରିବେଶ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ଅମ୍ଳଜାନରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ବାହ୍ୟ ଜଗତଟା। ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ଯେ ଆମର ଧ୍ୟାନର ଅବସ୍ଥା ଆସିଛି, ଏଇ ସମୟରେ ମୋର ଧ୍ୟାନ କରି ନେବା ଉଚିତ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଯଦି ତା ନ କରି ଆମେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ନା ରୀତିକ ଦାଦା କହିଲେ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରିବି, ହଉ ନ ହଉ ଅବଶ୍ୟ ଶିଶୁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ କଲେ ନାମ ଆତ୍ମୀ ହୁଏ ପ୍ରାଣାୟାମ,
जे मु अनिशा सहित नामटा कले एठी किंतु से नाम ध्यान कथाटा को प्रयोज्य नुहे मो नामटा किंतु अनिशा सहित न इच्छा होनी किंतु करिया पई पड़िबो किंतु ध्यान कथाटा अलग मनुष्य पागल हो जाए पारे प्रकार ध्यान तो करिपारिबो नाही यदि चापा दिए तेणु करी जे मोर एई अवस्था भितरे जेतबेले उभय नाकरे पवनटा भई जाउथबो शरीरटा सौम्य भाव थिबो शांत भाव थिबो परिवेश शांत थिबो जोटा कि प्रकृष्ट समय होची ब्रह्म मुहूर्त 3टा 5टा भितरे यदि एई समय शांतमय परिवेश भितरे यदि नाम ध्यानटा करधा जाए ताने यदि प्रथम आमे जोर करी मन को एकाग्र करिया पे चेष्टा करिवा सेतले आमे हेई पारिबोनी किंतु चिंतार नियंत्रण आपे आपे होई जिवो तेणु करी परमदाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र साधनार नाम ध्यान कले साधन कले जे मनुष्य कौन हुए ता मध्य देखी जाइछन्ति सेदिन ए अनंत महाराज कथाटा कहीं मन जगत आसे कहबी अनंत महाराज बहु बहु भावे से भगवान एते व्याकुलित जे आपण माने समस्त जानिथिबे अनंत महाराज एते एते तांकर माने पारिवारिक जीवन एते से दिन से चिंता करछन्ति जे माने व्यथार हो जाइछन्ति आ किछि नाही जाओ से भगवान को खोजिबे जो कारण ता मूल जिनस खोजिबे भगवान को खोजिबा पई भगवान पई बहुत कठोर साधना करछन से तबले ठाकुर को तांकर मित्रता अछि ठाकुर को से चिन्हि पारि नांती ठाकुर को चिन्हि पारि नांती ठाकुर तांकर सहित हसंती खेलंती बसंती इत्यादि सब कथा तेबे अनंत महाराज से दिन जेतबेले कोठरी भितरे सेई कुड़िया भितरे जेतबेले ध्यान रे बसिचन्ती से दिन किंतु से चिंता करिसन्ती आज जदि भगवान न मिलिबे आज जदि भगवान न मिलिबे दर्शन न देबे तेबे आज मु जीवन हारिबी ए प्रकार डिसिजन अंतर पक्ष नहीं से दिन जो कुटीर बसी वर्षा भी होउची एकांत समय से दिन भाई आज किंतु मते अनुकूल कौन प्रकार व्याघात दे पारिबेनी ठाकुर से दिन कोउठी तुमुल वर्षा भितर से दिन हठात आसी पहुंची तार से कुड़ियार द्वार देश ठाकुर डाक पकाउछन्ति अंतारे अंता से कहले किए ठाकुर कहउछन्ति मु डाक्तर तो से दिन डाक्तर कहउछन्ति से अनंत महाराज भाबुछन्ति अनुकूल एठी भी पहुंची गले मते शांति रे मरिबा को देबेनी कारण से दिन से एते साधना करी 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 दीर्घ दिन धरी सेठी रहिछन्ति पड़ी रहिछन्ति जे से दिन से दौड़ी दबा पई बसिछन्ति मरिया पई बसिछन्ति से कहले मते ये शांति रे मरिबा को भी दबनी आउ से कबाट खोलुनी नाई मु खोलिबिनी आज मु ए जीवनटा हारी देबी से दिन श्री ठाकुर से जो कबाटटा तो धक्का दे जेतबेले भीतर पहुंची जाइछन्ति ठाकुर ताको उद्धार करछन ठाकुर कहउछन्ति अंतरे ये कौन करबा को जाउथलो ये कौन करबा को जाउथलो ना मोर जीवन रे भगवान प्राप्ति हेलानी आ बंचिबिनी से दिन अनंत महाराज को श्री ठाकुर केते बड़ कथाटी कहि देथिले भगवान तोर निकटरे तोर चलारे तोर बुलारे तोर खेलारे सब समय तो पाखरे अछंती तू किंतु देखि पारुनु अंत कहउछन्ति काहे कोउठी केमिति जा हो से कथाटा बहुत बड़ होई जीव से दिन अनंत महाराज को ठाकुर तांकर से विश्व स्वरूपटा जा दर्शन देथिले जा भी हो तापरे से दिन श्री ठाकुर अनंत महाराज कहिथिले जा मां को पाखरे दीक्षा नै जीवु ए कथाटा एइथि पई आज साधन करी ठाकुर मनुष्य बुझी ठाकुर किए बोली ये ही से अनंत महाराज जे मनमोहन देवी पाखर दीक्षा नहीं यही ध्यान रे यही नाम ध्यान पद्धति रे से साधन करी से एते बाट जाइथिले जे देखि परिथिले परमदाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के साधनार अष्टादश स्तर पर्यंत जाई सब किछिटा वर्णना करी अलेख अगम निगम यही सब लोकर वर्णना करी 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 सेतबेले श्री श्री मनमोहन देवी को से दयाल देशर कथा कहिथिले आ जेतबेले विश्वगुरु महोत्सव जेतबेले पालन हबार कथा जेतबेले समस्त व्यवस्था करी ठाकुर पाखे जेतबेले प्रणाम कराइथिला निवेदन कराइथिला ठाकुर कहिथिले भलो कथा को गुरुंकर करूछ से जेतबेले कहिथिले आपणकर सेतबेले श्री ठाकुर कोनोसी मते स्वीकृति दे नथिले समस्त चिंता करिथिले कोन करा जीव देश देशांतर विश्वगुरुर कथा छापी दिया हिची लोक माने जे कि असंतोष प्रकाश करिवे सेतबेले जेतबेले जाई कहले मां को पाखु जीवा मनमोहन पाखु जेतबेले देवी को पाखु जाइथिले सेतबेले मनमोहन देवी कहउछन ठीक कथा अनुकूल केबे कहिला से विश्वगुरु से इत्यादि इत्यादि कथा तमे मो पुकु कहीं भगवान करिया पे चेष्टा करछो सेतले किंतु आउ कहले अनंत महाराज पाखु जीवा पई पड़िबो अनंत महाराज ही जदी किछि करि परिबे ए प्रकार परिस्थिति भितरे अनंत महाराज पाखु जेतले जाइथिले
ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ ସେଦିନ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ନରରୂପୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର এইটা কিন্তু ସେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବେନି ତାଙ୍କର ସେଇ ସ୍ୱରୂପ ପାଖରୁ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ପାଖରୁ ତାର ସ୍ୱୀକୃତି ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେଦିନ ଏଇ ସାଧନା ଭିତରେ ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ ଏଇ ମଣିଷଟି ଏଇଠି ଦେଖେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସାଧନା କରି ଯେ ସେଦିନ ସେ ସାଧନା ଭିତରେ ସିଏ ସେଦିନ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ପରମ ଦୟାଳଙ୍କୁ ଯେ ହେ ଦୟାଳ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ପ୍ରକଟିତ ହବାର ବେଳେ ହେଇଛି, ଆପଣ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ନିଜେ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚାରିତ କରନ୍ତୁ, ଆମ ମାନଙ୍କର ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେଦିନ ସେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଭକ୍ତ ଜଣକ ଏ ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ ଆସିଥିଲେ ସେଦିନ ମନୋମୟ ଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ନାନା ଆଦି ସ୍ତର କଥା କହି ସେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କିଏ। ତେବେ ଯାହା ହଉ ଘଟଣା ହଉଛି ଏଇଆ, ନାମ ଧ୍ୟାନ ନିୟମିତ ଭାବେ ଯୋଉ ସୁଖାସନରେ ମଣିଷ ବସି ଉତ୍ତେଜିତ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଈଶ୍ୱର ସାଧନାରେ ଥାଏ ତାମସିକ ଭୋଜନରୁ ସେ ବର୍ଜିତ ହବ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ବିଶେଷ ବହୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ନାହିଁ, ବହୁ ନିଦ୍ରା ଯିବ ନାହିଁ, ଆଉ କମ ଖାଇବନି କି କମ ନିଦ୍ରା ଯିବନି ବା ଶୋଇବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଶିବ କହୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ କି ଶରୀରମ ଖଳୁ ସାଧନମ, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ଯାହା ବିଧାନ ସେଟା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କିନ୍ତୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଚକ୍ର ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏ ଚକ୍ରକୁ ଧ୍ୟାନ କରି କିଛି ସମୟ ଚାହିଁ ରହିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଯେମିତି ଆଖିରୁ ଲୁହଟା ବୋହୁ ଆସେ, ଲୁହଟା ବୋହି ଯାଉଥିବ, ତାପରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। 5 ରୁ 45 ମିନିଟ୍ କରାଯାଏ ଭଲ। ଏଇ କେହି ବି ଅନୁଭବ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷ ମାନେ 48 ଘଣ୍ଟାର କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ 48 ଘଣ୍ଟା ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସେ ନାମ କରି ଚାଲେ, ଯଦି ସେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରି ଚାଲେ ବସି ଚାଲେ, ସେମାନେ ଅନେକ କିଛି ତା ସେ ଜାଣିପାରେ। ତେବେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ହାତେ କଲମ ମୁଁ ଲେଖି ଦେଇପାରେ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଏଇଟା ଯଦି କରନ୍ତି ଦେଖନ୍ତି ଆଜି ଏଇ ନାମ ଧ୍ୟାନର ପ୍ରଭାବରେ ହୁଏ କଣ, ତାର ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆମ ନିକଟରେ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଦିଦିଟା କିଡନୀ ଅଲରେଡି ଯେତେବେଳେ ଖରାପ, କୌଣସି କିଛି କାମ କିଡନୀଟା ହିଁ କାମ ଦଉନି, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଧା ନାମରେ ଏତେ ମଜବୁତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ରାଧା ନାମକୁ ଏମିତି ସେ ଆୟୁଧ କରିନେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ସେ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏ ରାଧା ନାମ ବଳରେ ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହାର ମାନିଛି। ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମଣିଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମଣିଷ ଆଜି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଛୁଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ ରାଧା ନାମ ପାଇଁ। ଆଜି କହିବାର କଥା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଦେଖେଇ ଦେଲେ ଯେ ନାମ ଧ୍ୟାନର ବଳଟା କେତେ, ଆଜି ସେ ଜୋର କରି କମ୍ପ କଠରେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ମା ମାନେ ଦୟା କରି ନାମରେ ରୁଚି ରଖ, ଏ ରାଧା ନାମ ଟାକୁ ଜପ କର। ଏ ଜପ ଭିତରେ ଅନେକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ରୋଗ ଶୋକ ବ୍ୟାଧି ଜରା ସବୁ କିଛିଟା ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ନାମ ଧ୍ୟାନ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। এই নাম ধ্যানର ପ୍ରଣାଳୀଟା ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ପ୍ରତ୍ୟହ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି କିଛି ସମୟ ମୁଁ ସେଟା ଯୁକ୍ତ କରି କରି ଚାଲେ, ସହଜ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଚାଲିବି, ଜପ କରି ଚାଲିବି। ଆଉ ଏଇ ଭିତରେ ଦେଇ ମଣିଷ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରେ ଜୀବନରେ ଅନେକଟା ଯୋଉଟା କି ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ନାହିଁ যে মানুষ ভালোবেসেছ কত আঘাত সহেছ, তাদের ভালো দেখবে বলি তুমি আকুল হইছ। ଯେ ସେ ଆମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ଆମର କେତେ ଆଘାତ କେତେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ଆକୁଳ ହେଇଛନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଜି ତାଙ୍କର ନାମରେ ତାଙ୍କର ଗୁଣରେ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଜ୍ଞାନରେ କେତେ ପାପୀ କେତେ ଆଜି ସାଧୁରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତମର ନାମରେ ଗୁଣେ কত পাপী তপি সাধু সন্ত হয়ে যায়। পরম দয়াল শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র এ তো বহু ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧିର ଗଣ୍ଡିର ବାହାରେ ସେଦିନ ସେ ପୁଣ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କେତେ ଆଲ୍ଲା କେତେ ଖୋଦା କେତେ ଗଡ କେତେ ଯୀଶୁ କେତେ ରାମ କେତେ ବୁଦ୍ଧ କେତେ ଯୀଶୁ କେତେ କୃଷ୍ଣ ହେଇଛି, ମୋର ଗତି ଅବିରାମ, ମୋର କାରଣ ସତ୍ତାଟା ନ ଜାଣି ପାରିଲେ ମୋର କର୍ମ ସତ୍ତାଟାକୁ ଅନ୍ତତଃ କିନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖ। ମୋର ଆଉ ନଗରେ ନଗରେ ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରାମରେ ମଣିଷକୁ ଯାଇ ଟିକେ କହ ଏ ଯୋଉ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟି ଦେଲେ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟି କେମିତି ମଣିଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ। ସର୍ବଶେଷର କଥାଟିକୁ କହୁଛି ଏଇଆ ଯେ ନାମ ଧ୍ୟାନ ମଣିଷ ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଉଚିତ ଭାବେ ଠିକ କେବେ ହେଇପାରିପାରିବ ଯୋଉଟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କୁହାଯାଏ। ଯୋଉ ନାମ ଧ୍ୟାନ ମାନେ ଯୋଗର କଥା, ଏଇ ଯୋଗର 8ଟି ନିୟମ, ଏଇ ଛୋଟିଆ କଥାଟା କହି ରହୁଛି ଏଇ 8ଟି ନିୟମଟା କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟାଏ କଣ୍ଟାଏ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଯୋଉଟା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ସର୍ବପ୍ରଥମଟା ହଉଛି ଯୋଗ ଯମ, ଏ ଯମର 5ଟା ଯୋଉ ବିଭାଗୀକରଣ ଅଛି, ଯେ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ମଣିଷଟା ଅନ୍ତତଃ କାହା ପ୍ରତି ହିଂସା କରିବନି, ଆଉ ହିଂସିତ ମଣିଷଟା
कुत्सित मनीषटा पर को हिंसा करथा मनीषटा हानिथुवा मनीषटा मारुथा मनीषटा से केबे ध्यान करि परिबोनी केबे ईश्वर पूजा करि परिबोनी जीवन रे ठाकुर को भल पाइबा भितर देई किछि किछि स्वार्थ हिंसाटा को परित्याग करिया पय पड़िबो तेणु करी जमर प्रथम नियम होची कामन वाक्य रे केतोले कहा प्रति हिंसा करिवोनी अंतर पक्षरे द्वितीय नियमटा जमर होची कामन वाक्य रे कोनोसी द्रव्य प्रति से लोभ रहिवोनी अत्याधिक लोभ मनीषटा से ध्यान कोन करिवो तार ध्यानर इच्छाटा कोन हो प्राप्तिटा कोन हो नाम ध्यान करिवो बा केते ए जमर तृतीय नियमटा होची कामन वाक्य रे पवित्रताटा को से रक्षा करिवो यदि पवित्रताटा से कामन वाक्य रे पवित्रता रक्षा करि पारुनी तार तार साधन हबो कोन से नाम ध्यान करिवो बा केते कामन वाक्य रे से सत्यनिष्ठ हो असत मनीषटा कि ध्यान करिवो तेणु करी कायमन वाक्य से सत्यनिष्ठ रहिबो आ जमर पंचम नियमटा होची कायमन वाक्य वृथा दान ग्रहण न करिवो वृथा दान दबनी वृथा दान ग्रहण करिवोनी वृथा दान को से ग्रहण करिवोनी ये होची हमर जमर पांचटी विभाग गला एई अष्टांग योगर द्वितीय नियम होची शरीर जत्न नब शरीरटा को श्री विग्रह बारंबार करी परम पूज्य पार्षद आचार्य देव मध्य कहिसंती जे अज्ञानी मनीष कुहे अज्ञानी मनीष कुहे भगवान सेठी अछंती भगवान से गछर अछंती भगवान से पथर अछंती ज्ञानी कुहे भगवान मो भीतर अछंती ज्ञानी कुहे भगवान मो भीतर अछंती भीतर तांको जागृत करिया पय पड़िबो जोटा कि भगवान व्यास कहिथिले शब्द ब्रह्म सुदुर्बोधं प्राणेन्द्रिय मनोमय समस्तंकर जे ए जो भीतरे जो शब्दटा अछि जो नामटा अछि एटा होची जीवन ए तत्वटा अवगत हवा मनुष्यटा अत्यंत कठिन शब्द ब्रह्म सुदुर्बोधं प्राणेन्द्रिय मनोमय ये शब्द ब्रह्म ही मोर प्राण ए तत्व को अवगत हवा अत्यंत कठिन सेटा परम पूज्य वशिष्ठ आचार्य कहिथिले जे अज्ञानी कहे भगवान एठी अछंती सेठी अछंती सेठी ज्ञानी के भगवान एठी अछंती भीतर अछंती ए शरीरटा श्री विग्रह उनकर मंदिर एठी से पुरुषोत्तमकर बासस्थान एठी से पुरुषोत्तम एटा मंदिर भावी जत्न नबा पय पड़िबो नहले पुनरपि जन्म पुनरपि मनरम पुनरपि जननी जठर शयनम न्याय मनीष अज्ञान भीतर भ्रमित हे बारंबार करी जन्म नौथुब किंतु सद्गुरुंकर सार फलाभ न कले तांकर नाम ध्यान न कले मनीष कौन प्रकार भाव संसार भवमय बंधन रु मुक्त हो पारिबनी जीवन रस टका साधन करि पारिबनी किछि भी से जीवन रे बुझी पारिबनी ए जोगर ए ध्यानर द्वितीय नियमटा जे हला शरीर जत्न नब आ स्नान परिमित आहार करिवो स्नान नित्य करिया पय पड़िवो स्नान करिवो परिमित आहार बेसी खाइबोनी तामसिक खाद्य भोजन करिवो नै सात्विक भोजन करूथुबो अल्प खाउथुबो सहज पाच्य खाउथुबो सेही मनुष्यटा मेडिटेशन करि परिबो नाम ध्यान करि परिबो एटा होची प्रथम पद्धति जोटा ए जो एटा को निहाती भाबे सेटा जोगिया पय पड़िवो तापर तृतीय होची आसन ए आसनटा हो जेया जोटा कि सेदिन भगवान कृष्णचंद्र कहले सम कायम शिर विग्र धारायन चलस्तर संप्रेक्ष नासिका वंश निशेष नवलोकयन ए आसनटा हो जेया जे मेरुदंड को अंतत पक्षे ता ऊपर मो विशेष जोर देबिनी मो अंटाटा को सीधा करिवि कांधटा को सळक करिवि मुंडटा को सळक रखिवि एटा हो आसन ए आसन रे मते बसिबा पय पड़िवो जोटा कि हमको दीक्षादाता रीति कहते यहीपरि भावे सुखासन रे बसी आसन टी पकई ठीक भाव एमती गोड़ को रखी सुखासन रे बसी ध्यान चादर टी कभर करी चक्र पट को ध्यानस्थ करी एमती गोटे मिनिट अनेला परे 5 ରୁ 65 मिनिट आपण एटा अंतर भाव रे एति जय गुरु कटिगले त्रिलोचन भाई कटिगले ए जो नामटा ए नाम करिया पय पड़िबो एटा होची प्राणवायु कायत करिवर श्वास प्रश्वास संगम पंचम नियमटा होची प्रत्याहार ए प्रत्याहार होची या मन को बहिर्मुखी करिवनी मनीष जी बाह्य जगत चाकचकी भितर छुटी जाईछि तेणु करी आज लक्षे धंदारे मनीष माने मनटा तार व्यस्त रही आज तथापि से विधिर दया चाहूँगी ठाकुर से कहले लक्षे धंदारे मनटी व्यस्त इष्ट धंदा बहिलु नहीं तथापि चाहू विधिर दया मति छन्न बुझिलुनी लक्षे धंदारे तोर मनटी व्यस्त रहिला बाह्यमुखी चाकचकर मनीष भितर छुटिला किंतु अंतर्मुखी हलानी ईश्वरमुखी हलानी साधनमुखी हलानी एई प्रत्याहार होची मन को बहिर्मुखी न रखी अंतर्मुखी करी कोनोसी विषय बुझिया पय बारंबार आलोचना करिबा ठाकुर की ठाकुर ध्यान कौन तांकर सत्संग कौन यही आलोचना भितर दे एटा किंतु सहज भाव नाम ध्यान एटा होची आवेक पद्धति एई मनुष्यटा करूथुवा मनुष्यटा ताकू किंतु सहज भाव नाम ध्यान नहीं परिबो तापर आसुची प्रत्याहार परे तापर आसुची धारणा कोनोसी गोटे विषय को मन को एकाग्र करिबा सब बेले गोटे विषय को ध्यानस्थ करिया पय परबो ठाकुर मूल केंद्र रे तळे मोर ठाकुर हेबे
ଶୟନ ସ୍ୱପନ ଜାଗରଣ ତାଙ୍କର ଭଜନ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କର ଆରାଧନା ତାଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏଇ ଭିତରେ ଏଇଟା ଏମିତି ଏକ ସହଜ ମାର୍ଗ ଏଇଟା ଯିଏ କରୁଥିବ ତା ପାଇଁ ନାମଧନଟା ଆହୁରି ସହଜ ହବ ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନହେଲେ ତାର ନାମଧନଟା ହବନି। ତାପରେ ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷେ ତାର ସେ ଧ୍ୟାନ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଉପରେ ମନରେ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଚିନ୍ତା ରହିବ ଏଇଟା ହଉଛି ଧ୍ୟାନ କୌଣସି କିଛି ଗୋଟେ ଲାଗି ରହିବା ଯୋଉଟା କି ପରମ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି କିଛି ଗୋଟେ ଲାଗି ରହିବା ଏଇଟା ହଉଛି ସହଜ ବିଧାନ ସବୁ ସମୟରେ ମୁଁ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନେଇ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ତାଙ୍କର ବୋଲା ତାଙ୍କର କୁହା ତାଙ୍କର ଚାଲିବା ଏଇଟା ମୁଁ ଯେମିତି ଥାଏ। ତାପରେ କହୁଛି ସମାଧି ଯୋଉଟା ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଲାଭ କରିବା ଆମର ସମସ୍ତ ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁକରି 5 ରୁ 45 ମିନିଟ୍ 5 ମିନିଟ୍ ଯଦି ମଣିଷ ଟିକେ ଟିକେ ନାମ କରେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ସେ ବୁଝିପାରିବ ତା ଭିତରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ଯାହା ରୀତିଙ୍କର କୁହା କଥା ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଯାହା ସାଧନା ପ୍ରଣାଳୀ ସେଇଟା ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ମଣିଷ ଟିକେ 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 କରୁ କରୁ ଚାଲୁ ସେ ଜୀବନକୁ ବୁଝିପାରିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବ ଠାକୁର ବୁଝିପାରିବ ଠାକୁର ତା ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ ଠାକୁର କହିଲେ ଛୁଞ୍ଚି ମନରେ ମତେ ମନେ ଜାଗା ଦେ ମୁଁ ଛୁଞ୍ଚି ପଶିବି ବୋମା ହେଇ ବାହାରିବି ଅନନ୍ତ ତାଙ୍କର କଥା ସମୟ ବହୁ ଭାବେ ବିତି ଯାଇଥିବ ଏଇ ବାସ୍ତବିକ ଭାବେ ଏଇ ମୁଖ ଦେଇ କଣ ଯେ ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବ କେତେ କେତେ ମହାସାଧକ କେତେ ବଡ ଦାଦା ମାନେ କେତେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୋଳି ଧରିବେ କେତେ କଥା ଅଛି ଯାହା ହଉ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜୟ ଗୁରୁ।